साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ Dear devotees, you are about to embark on the greatest journey of your life, a journey to the core of your inner being. Please, all in a low voice, follow the Omkar and let your mind reach a quietude of silence. All together, let us repeat the pranava.
please sit up straight. And in the quietness of your mind, hear the sound of your breathing. Breathe in and out. In, out. Now, open your eyes and see the light in front of you. This is the light of a candle. Gaze intently at the light. Now, feel the light shining in the center of your forehead. Now half close your eyes and feel the light in the center of your forehead. Now, let that light come down your neck to the center of your chest. Imagine a flower, a lotus, opening petal by petal to receive the light. Now the light is resting on the lotus. The lotus disappears, only the light remains. But it is no more the light of the candle. It is a round ball of formless light. It is a light of divinity within you. Feel this light now expand, and feel the light going down your body, into your legs, up to your feet. Feel warmth as the light surges through your limbs. And make this mental vow, O Lord, my legs, touched by the light of your divinity, will always take me only to places of goodness. Feel the light surging upwards, up into your chest, around your shoulders, and down into your arms and fingers. Feel the warmth as this light surges through you. Make this mental vow, O Lord, my arms, touched by the light of your divinity, will only yearn to do what is good. Now feel the light surging upwards, into your neck, and into your face, into your head. And the light now shines in your eyes. Make a vow. My eyes must yearn to see only what is good. Feel the light now shining in your ears. My ears must yearn to hear only what is good. Feel the light now shining on your lips. My lips must yearn to only speak what is good. Now, feel this light now shining into your whole body. The light illumines the body. In your mind, repeat the words, the light is in me. Now feel the light expand. Expand, and you are now sitting in a ball of light, in a cone of formless light. Let your mind say, the light is within me, I am in the light. Feel a thrill of this light, and now feel this light expanding and filling this entire room with a divine glow. And let this light now go beyond this room, beyond and beyond, spreading ever further to this whole country, and beyond this country, beyond oceans and beyond nations. Let this light flow ever outwards to encompass the whole world. Now, imagine yourself, not your physical body, but an inner being within you, like a gigantic divine form,
sitting on the globe, and the light of your divinity, the light of your love encompassing the whole world. Stay for a moment, thrilled in that thought. Now, bring into your mind's eye and send your light of love to all the creatures of the world, all the animals and insects, creatures that fly or crawl, all of them are God's creatures. Send your light of love now to those whom you dislike or whom you think dislike you. Send your love, send your light of love to them. The same Atma in you is also in them. Let them feel the radiance of your light. Let them feel the radiance of your love. Now, into your mind's eye, bring those you love, your spouse, children, relations, friends, whoever. Bathe them with the divine glow of your love. Feel oneness with the whole world. Feel at peace with yourself. And now, look inside you. Can you imagine? Do you see a ball of light within you? In this ball of light, bring in the form of the Ishtadeva, the divine being that you love and worship. See this form smiling within you. See this divine form raise his hands in blessing. You have shared your love with the world. Now, receive the blessing and darshan of the divine within. Stay for a moment, thrilled in this thought that you and he are one. Shanti, Shanti, Shanti. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ श्रीभास्कराय विद्महे साईदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ प्रेमात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्यः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. आज्ञा भैया काल की कभी चलायो बंद सब सीखन को कम है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट पुरा की ने जो प्रभु को मिले वो चाहे कोट शब्द मेले राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई बार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए वाहे गुरु नाम जहाँ रहे चढ़े सुंदर पार जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ॐ नमो अहिलन्तानं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आर्ययानं ॐ नमो गजाननं नमो ये सब साहुरणं हे सोपं नमो कायो सर्व पाप विनाशनमो मंगलानं
गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुगिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रताम् कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुंहेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोज्याम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अत्रीणात्वा कृमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना। विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमीणागुं राजा। अप्येषागस्थपतिर्हतः। अथो माताथो पिता। अथो स्थूरा अथो क्षुत्
रुद्राः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्य श्रितस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुय्यमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खण्फण्मृषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नविनाशक देवादिदेवा विघ्नविनाशक देवादिदेवा विघ्नविनाशक देवादिदेवा विघ्नविनाशक देवादिदेवा आदि सनातन देवा
विराजराजेश्वरि जगन्मोहिनी
मधुसूदना मुरलीधरा मधुसूदना मुरलीधरा मधुर मधुर है गिरिधर वाला मधुर मधुर है गिरिधर वाला माधवा मधुसूदना माधवा मधुसूदना हृदयांतरंगा श्री साई रंगा हृदयांतरंगा श्री साई रंगा श्रीरंगारंगा कृतमर्तिरंगा श्रीरंगारंगा कृतमर्तिरंगा माधवा मधुसूदना रंगा श्री साई रंगा श्रीरंगा रंगा कृतमर्ति रंगा माधवा मधुसूदना माधवा मधुसूदना मधुसूदना मुरलीधरा
पंढरी वासा हे पांडुरंगा पंढरी वासा हे पांडुरंगा
रक्षका नाथ रक्षका हे प्रतिवासा श्री साई देवा 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 हे प्रतिवासा श्री साई भक्त वत्सला हे साई सरा पंढरी वाला हे पांडुरंगा हे प्रतिवासा श्री साई देवा पंढरी वाला दीन रक्षका नाथ रक्षका भक्त वत्सला हे साई सरा भक्त वत्सला हे साई सरा भक्त वत्सला हे साई सरा पंढरी वासा हे पांडुरंगा नयन किशोरा श्याम गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला मदन गोपाला हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा तन
త్యజ దుర్జన సంసర్గం. First thing what you have to do is run away from the bad company. కాదు. We will never develop attachment towards ఈ good. విధముగా ప్రేమతో మీ భవిష్యత్తును మీ జీవితాన్ని ఉత్తమ జీవితంగా ఆదర్శ జీవితంగా తీర్చిదిద్దాలని ఎంతో ప్రేమతో బోధిస్తుంటారు. స్వామి ఎంతవరకు అభిమానపడుతున్నారు. Swami is teaching a lot, keeping in you your welfare and the future. How far you developed attachment. మీ తల్లిదండ్రులు కూడా కోరలేనంత గొప్ప ఆసక్తితో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. Swami loves you more than your own parents. మీరంతా అభివృద్ధికి రావాలని కోరుతున్నారు. Swami expects that you should come up. ఆదర్శవంతులైన విద్యార్థులుగా రూపొందాలని కోరుతున్నారు. Swami expects that you should be ideal ఈ students. మాటలు మీకు ఎక్కువ దీంతో చేర్చలేదు. These words don't reach your head. దురభిమానాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. You have misdirected attachment. ఎవరైనా చెడ్డ చెప్తే తక్షణమే చేరిపోతారు. If anyone tells bad, immediately it gets into your ear. కనుక దురభిమానానికి మీరు లొంగిపోతున్నారే కానీ సదభిమానాన్ని మీరు ఏమాత్రం చవి చూడటం లేదు. You have attachment, wrong attachment, not good attachment. కనుక ఈ దుష్టబుద్ధులు ఉన్నప్పుడు లాసే కానీ ప్రాఫిట్కి అవకాశం లేదు. So long there are wicked feelings, there will certainly loss, never a profit. కనుక ఇక్కడ ఎవరు ఫ్రెండ్? Here, friend. ఎవరు ఫ్రెండ్గా ఉన్నాడు? Who is your friend? ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఎవరు లేడు. There is no friend in this world. అందరు కూడాను వారి వారి స్వార్థం ఆశ్రయించుకొని వారి స్వార్థం పురస్కరించుకొని వాడు జీవిస్తూ ఉంటున్నాడు. Each one is selfish and carries on the life out of selfishness. ఫ్రెండ్షిప్ అంటారు. They say friendship. మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. షిప్ అంటే ఏమిటి? You understand clearly what do you mean by ship? షిప్ అంటే పడవ, స్టీమర్. Ship. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? Where is the ship? సముద్రంలో ఉంటుంది. It is in ocean. కాబట్టి ఈ షిప్ ఫ్రెండ్ని షిప్ చేస్తున్నాడు, ముంచి వేస్తుంది సముద్రంలో. Therefore this friendship will immerse the ship. ఈ షిప్ ఫ్రెండ్ని ముంచి వేస్తుంది సముద్రంలో. This ship friend will immerse in ocean. Therefore it is ship. ఏ విధంగా ముంచి వేస్తుంది? How does it immerse? వారి అనుకూలములకు నీవు అనుసరిస్తున్నా నీవు సరిగా తేలుతుంటావు. In state of convenience you will naturally float. వాడి అభిష్టములకు ఏమైనా నీ విరుద్ధంగా మారితివా? If you turn against his desires, ఇంకా ఎన్ని విధములైన హింసించడానికి కొనుక్కుంటాడు. he will try to hurt you in every possible way. కనుక నీవు మొట్టమొదట తేజ దుర్జన సంసర్గం. Therefore first thing, run away from the bad company. ఈ మంచివాడు చెడ్డవాడు నిర్ణయించుకోవడానికి సాధ్యం కాదు కనుక అందరితో లిమిట్గా ఉంటుంది. Since it is not possible to decide good and bad, have limited association. సబ్జెక్ట్లో ఉందా? సబ్జెక్ట్ బాగా చేయి. In respect of subject, you just talk. నీవు ఎంతవరకు ఏదైనా పెళ్లి కాదు సార్ పెళ్లి ఇంతవరకే చాలు. If you need a pen, you can just ask for it. Sir, పెళ్లి pen. కోసం పోయి Going for the pen, క్షణంలో నీవు మాట్లాడవలసిన దాన్ని గంట సేపు మాట్లాడుతూ ఉంటావు. you can complete the transaction in a moment, but you spend 1 hour. ఈ పెళ్లి కోసం పోయినటువంటి వాడు మిగతా మ్యాటర్ నీకు ఎందుకు? You have gone for the pen, why should you discuss other things? మిగతా మ్యాటర్స్ నీలో ప్రవేశపెట్టడం చేతనే నీ యొక్క మహాభావం పోతుంది. Because of unnecessary matters discussed, you lose your noble thoughts. కనుక ఈ ఎంతలో అంతరం. Therefore, you should be to a limited extent. ఆ విధంగా ఉండినప్పుడే మన యొక్క జీవితము ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా ఉంటారు. When you are like that, our life will be ideal. ఎవరైనా మన ఎదురుగా ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటే నీ ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎందుకు నీవు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నావు, ఇది స్వామికి ఇష్టం లేదు, ఈ వయసులో నీవు కూడా అధికంగా మాట్లాడటం మంచిది కాదని ఎదుటి ప్రశ్న నా వేటాన్ని వేసి ఒక ఫ్రెండ్ లేకుండా పోతున్నావు. వాడు కూడా చెప్పడం లేదు, వాడు కూడా ఈ మాటలో పోయి చేస్తున్నాడు. If anyone talks excessively, My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. Jai Sai Ram to you all. In our daily lives, we are all living in uncertain times, not knowing what's round the corner for us. In order to overcome uncertainty and live happily in present times, our next study circle will be based on what Swami always says, and that is, love my uncertainty. Some of the questions we will be discussing are, what does love my uncertainty mean? How does uncertainty affect us? How we can embrace and deal with uncertainty? I'm sure we all have many stories and experiences in our daily lives which we can all share, reflect, and inspire each other. The study circle will take place tomorrow, that is Friday, 30th April at 7:30 p.m.
The Zoom login details are on the poster as shown on the screen. Or for further details, please email us on info@nrsicecenter.org.uk. We look forward to seeing you tomorrow. Jai Sai Ram. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्ध तु स्कन्द विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममस्तु यवशक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमतावतु रहीमतावतु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानन्द हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिङ्ग शिव तु आत्मलिङ्ग शिव तु आत्मलिङ्ग शिव तु। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक परति महेश्वरा। ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा गणपते स्वामी सर्वा गणपते आश्रित कल्पललिता आश्रित कल्पललिता आपन् भार्गवा। ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मर्यन्तयुमीवे स्वामी मर्यन्तयुमीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना। ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुक मंगल आरती अंधुक मंगल गिरिधारी। ॐ जय जगदीश हरे नारायण
जय सद्गुरुदेवा। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।